Bueno, en primer lugar, muchas gracias por organizar este tipo de encuentros y de trabajar por la cultura y trabajar por el patrimonio. Así que es un placer para mí, como decía en la presentación, encima soy músico, estar en un escenario, en este espacio cultural, pues si cabe es maravilloso. Encima soy riojano, hablar de vino y de paisaje, pues bueno, ¿qué voy a decir? Y encima he estado un montón de años tocando en el barrio de bodegas de aquí de Baltanás, así que me siento como en casa. Esto es la parte buena. La parte mala es que hablar en 10-15 minutos de vino, de paisaje, es prácticamente imposible. Pero bueno, por eso me lo he escrito, me lo he cronometrado como buen docente para intentar hacer tiempo perfecto. Bueno, en primer lugar, lo primero de todo, pues quería, como decía, agradeceros a todos los que hacéis posible esto. Venir a hablar yo después de Luis Vicente Elías, que como ya habéis escuchado sabe muchísimo de vino y sabe muchísimo de La Rioja. Además, muchas de las cosas que yo había preparado ya se han dicho. Así que agradecerte el trabajo que llevas haciendo durante un montón de años por La Rioja. También agradecer el trabajo a mi jefa de servicio, que no está aquí, pero que lleva trabajando, María González Cabrero, muchísimo tiempo por todo lo que pasa en La Rioja en torno a esto que estamos hablando hoy. También al Ministerio, como no puede ser de otra manera. Ayer concretamente teníamos una reunión en Guadalajara de museos y estábamos con la directora y hablábamos también de paisaje con María Gúndez. También mi colega, que también sé que estuvo ayer, Juan Carlos Prieto, director general de aquí, de Castilla y León. Así que a todos los ponentes y a todas las personas que tenéis interés por aprender y por avanzar. En La Rioja yo voy a hablar lo que tiene que ver un poquito con el aspecto de la Dirección General de Cultura, de la Consejería de Cultura, pero La Rioja tiene otro gran buque hablando de vino, como es la Consejería, no puede ser de otra manera, de Agricultura. Yo me voy a centrar exclusivamente en acciones que se han ido haciendo en torno al paisaje y en torno al vino y que se podrán seguir haciendo probablemente. Dicho esto, he estructurado esta pequeña charla en tres aspectos importantes, aspectos generales de lo que es para nosotros, para los riojanos, el paisaje del vino y del viñedo. El segundo aspecto, centrarme un poquito en el marco legislativo. Muchas de las cosas ya se han comentado, pero voy a ir llegando de lo general a esta declaración que comentaba, de declaración de bien de interés cultural de la Ley de Patrimonio y cosas concretas, un convenio que firmamos el Gobierno de La Rioja con el COAR, el Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja, un convenio anual que ya llevamos 10 fases interviniendo, o sea, cosas muy concretas que probablemente podamos extrapolar y podamos utilizar en cualquier territorio. Y como digo, voy a ello. Bueno, en primer lugar, el paisaje cultural del vino y del viñedo en La Rioja pues, es una seña de identidad, una de las señas de identidad más poderosas, diría yo que la más poderosa junto con nuestro idioma. Representa una metonimia perfecta. Nuestra comunidad lleva el nombre de sus vinos y nuestros vinos proyectan a su vez el nombre de La Rioja en el mundo. Una relación inseparable, como decía antes Luis Vicente, de paisaje, de cultura y de modo de vida. Por eso resulta imprescindible alcanzar un reconocimiento a la altura de esta singularidad, garantizando su preservación, su distinción y su adecuada difusión. Hablar de paisaje del vino y del viñedo en La Rioja es hablar de nosotros mismos, de nuestra manera de entender la tierra, el trabajo y la cultura. El paisaje del vino y del viñedo de La Riojano se concibe como un paisaje cultural vivo, esto es importante, vivo y evolutivo, resultando de la interacción prolongada entre el ser humano, la naturaleza, por supuesto la agricultura y la cultura. Por eso el paisaje del vino abarca toda la comunidad. Cuando hablamos de La Rioja, del paisaje del vino, es toda la comunidad, todos los pueblos. Desde los valles del Ebro hasta las laderas de la sierra encontramos vestigios, encontramos construcciones, luego veremos costumbres ligadas al vino que hablan de la historia compartida, configurando la identidad, la economía y el patrimonio material e inmaterial. Me centro un poquito en la segunda parte, un poquito en el aspecto legislativo un poquito. El paisaje cultural del vino y del viñedo de La Rioja se apoya en un sólido marco normativo y conceptual. Hablaba ya también él al principio de esa ley de patrimonio, alineado con los principales instrumentos internacionales y nacionales en materia de paisaje y patrimonio. La UNESCO
como bien saben y han hablado mucho, reconoce los paisajes culturales como la expresión conjunta de la naturaleza y la acción humana, testimonio de la evolución social y de las formas sostenibles de uso del territorio. El paisaje cultural del vino de La Rioja y La Rioja Alavesa fue incluido en el año 2013 en la lista indicativa de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Actualmente, como sabéis, ese paso previo al reconocimiento definitivo como Patrimonio de la Humanidad. Supone el reconocimiento internacional del valor excepcional de nuestro territorio vitivinícola como expresión viva y también decía de la interacción entre la naturaleza, el trabajo agrícola y la cultura. En esta misma línea no me voy a detener, ya hemos hablado de ello y me consta que habéis hablado, el Convenio Europeo del Paisaje, ratificado en España, como bien saben, en el 2007 y firmado en Florencia en el 2000. No me voy a detener, paso porque vamos un poco justos y sí que voy a hablar un poquito de los planes nacionales del paisaje cultural, que concretamente, como bien saben, hay 15 planes nacionales, luego pondré una diapositiva muy interesante para que podáis trastear y jugar con ella. A nivel estatal, el Plan Nacional del Paisaje Cultural fue aprobado el 4 de octubre del 2012, introduciendo una visión integradora que combina dimensiones naturales, dimensiones culturales y materiales e inmateriales. Hace poco, recientemente un mes, en el 97º Consejo de Patrimonio que estuvimos en Roma, se aprobó la actualización de este plan del paisaje cultural, junto con otros textos, otros planes nacionales. Esta actualización reforzaba la mirada contemporánea sobre los paisajes culturales productivos, como es el caso del paisaje del vino y del viñedo, integrándolos en una política común de sostenibilidad, de gestión y de reconocimiento internacional. Ahí tenéis lo que os comentaba, los 15 planes nacionales. Ayer también nuestra directora general de Bellas Artes, Ángeles Albert, nos decía también la obligación que tenemos todos los gobernantes, las comunidades autónomas y todos, esa tarea de ejecutarlos y de cumplirlos. Son herramientas realmente útiles, nos van marcando el camino. Así que ahí os los dejo, esta es un pantallazo de la página del Ministerio, donde tienen toda la información. Una pequeña anécdota, como tampoco sabía quién había hablado y quién va a hablar, pues preparando esta presentación, a nosotros, a los directores generales que estuvimos en Roma, nos sorprendió, me consta que hablasteis ayer de ello. La FAO, como sabréis, es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y de manera paralela a la UNESCO, pone el foco en los territorios vivos y en la capacidad de mantener el equilibrio productivo y cultural. Vimos que hay un programa, el programa SIPAM, que también creo que han hablado ayer largo y tendido, muy interesante, nos quedamos todos totalmente sorprendidos. Este sistema importante de patrimonio agrícola mundial, que fue creado por la FAO en el año 2012, y que sirve para identificar y distinguir sistemas agrícolas y paisajísticos que han mantenido durante siglos una relación ejemplar entre naturaleza, agricultura y cultura. SIPAM supone un sello global alternativo, otro sello que aporta visibilidad internacional, que aporta apoyo técnico importantísimo y también, por supuesto, económico y oportunidades de desarrollo rural y turístico responsable. España es uno de los países que más reconocimientos tiene. Así que es un paso más y una visión de que existen otros marcos de reconocimiento prestigiosos que nos pueden servir para paisajes culturales. No solo es UNESCO, hay otros reconocimientos. También tengo que decir, me salgo un poco del guión, que todo en la vida no son los reconocimientos. Lo importante es el trabajo, lo importante, lo decía bien la compañera, que la ciudadanía, hace un mes y poco estuvimos en San Millán de la Cogolla celebrando el convenio de Faro. Lo importante del patrimonio es sentirlo nuestro y si integramos a la ciudadanía, también lo decía él, a los agricultores, a todas las personas que lo quieran, al final es la mejor manera de protegerlo. Si lo proteges, lo cuidas. Y luego las administraciones tenemos que dotar de herramientas legislativas y económicas para que esto funcione. Dicho esto, en La Rioja, como bien comentaba antes Luis Vicente, tenemos la Ley 7/2004 de Patrimonio Cultural, que os animo a ojear un poquito, donde ya incorpora, por supuesto, expresamente la figura del paisaje cultural como una expresión del terreno representativa de la interacción entre el ser humano y la naturaleza. El decreto de declaración de bien de interés cultural en el año 2015, un decreto que tengo aquí muy sencillo, son 8 hojas, donde da también unas pautas, lo hicieron de manera magistral el actual consejero, José Luis Pérez Pastor,
que era entonces director general de Cultura, con el equipo de Patrimonio y con ayuda de muchísimos especialistas, de los cuales estáis aquí muchos, se declaró, como digo, bien de interés cultural el paisaje cultural del vino y del viñedo. Luego hablaré un poquito de ellos, porque lo hace muy bien, porque protege los elementos. Ahora hablaremos de ello. Había un problema de que si protegías el suelo, entrabas en conflictos con leyes urbanísticas, con leyes, con otras consejerías, y fue la manera de atajar ese problema, según me consta y me comentan. Y luego la ley aprobada recientemente, la Ley 4/2025 de 1 de julio en La Rioja, el paisaje de La Rioja, que menciona literalmente uno de sus propósitos en la exposición de motivos: identificar, delimitar, describir los paisajes más relevantes, por supuesto, de nuestra comunidad autónoma, que es el vino, y otras muchas cosas que no me voy a extender. Hablando un poquito y centrándome en el decreto, muy interesante, el decreto de declaración BIC de nuestro paisaje del vino, protege, como decía, los artículos, los elementos constitutivos. En su artículo 2 está totalmente desglosado lo que hace. Lo hace además, como avanzaba un poco antes, sin perjuicio de la aplicación de la Ley de Ordenación de Territorio y Urbanismo de La Rioja, la LOTUR, y por supuesto los planes generales, municipales o normas urbanísticas regionales que hay en cada uno de los municipios. Además de, por supuesto, las competencias que tienen que ver con agricultura y con medio ambiente. Esta declaración no modifica ni interfiere ni da ningún problema a las competencias urbanísticas, agrícolas o medioambientales, sino que las complementa, aportando una mirada cultural y patrimonial. Tiene como objeto reconocer, como bien de interés cultural, un paisaje que abarca la totalidad, todo el territorio de La Rioja, protege todo el territorio, configurado por un conjunto de, ahí está, elementos materiales e inmateriales que los define, que expresamente hace esta, y ahí está. En esta pantalla lo he hecho de manera muy resumida, la protección se extiende no solo a estos elementos que ya están catalogados en este momento, sino deja abierto a aquellos que puedan descubrirse en el futuro, garantizando así la salvaguarda integral de este patrimonio. En cuanto a elementos materiales, protege los lagares rupestres, hemos visto antes imágenes muy interesantes, y un perímetro de protección de 50 metros de todo lo que está alrededor de estos lagares. Como bien sabéis, excavaciones que se hacían en roca, donde se prensaba la uva y el vino. Los chozos y guardaviñas también son protegidos con construcciones rurales de piedra y excavadas, y también hacen una protección de un perímetro de 50 metros de todo lo que está. También se protegen las bodegas tradicionales. Protección especial a las fachadas, protección especial a la cubierta, a la estructura y a los elementos singulares de las bodegas. Y la protección de los barrios de bodegas, esos espacios singulares donde nos juntamos, donde se mezcla pues trabajo, socialización, vecindad y memoria, en este caso también protegido. Y luego hace un especial análisis de la protección de todo lo que tiene que ver con los elementos inmateriales. Pues como ven en la diapositiva, pues conocimientos y técnicas del cultivo, el léxico, canciones, cuentos, oficios, bueno, todo ese tipo de protecciones. Por supuesto, yendo a esto, cualquiera de los elementos materiales o inmateriales que acabamos de definir, tanto los conocidos como los que de manera fortuita, a través de la interacción o de intervenciones arqueológicas, por ejemplo, o otro tipo pueden descubrirse, quedarán protegidos bajo el amparo de este decreto. Cualquier actuación que se haga en estos bienes o en el ámbito de protección, en los métodos de protección, tienen que ser, por supuesto, autorizadas expresamente por la Consejería competente de Cultura, y en este caso con un informe positivo del Consejo Superior de Patrimonio Cultural, que tengo el gusto de presidir. Por lo tanto, todo tiene que pasar, y por supuesto con la correspondiente licencia municipal del Ayuntamiento. Además, en su disposición adicional primera dice que hay una obligación clara de los municipios, de todos los ayuntamientos, a adecuar sus instrumentos urbanísticos a esta declaración, pues incorporando en sus catálogos todos los elementos protegidos que acabamos de describir. Por último, os voy a contar otro caso concreto de acción, un poco, como digo, de lo global a lo concreto que hacemos en La Rioja, una comunidad pequeña en extensión, pero grande en todo lo demás, en vino, en Camino de Santiago, en el origen del español, en nuestras gentes, en nuestra enogastronomía. Bueno, ¿qué os voy a decir? Soy riojano, ¿verdad? Lo tengo que decir. Pues es un convenio que firmamos el Gobierno de La Rioja, porque, como decía antes, además de las declaraciones y de los reconocimientos, tiene que estar el trabajo de la ciudadanía y el apoyo de las instituciones. En este caso, un claro ejemplo, además de otras muchas que os podría decir. Luego, mientras nos tomamos un café, con más tiempo os puedo explicar acciones que tenemos con convenios nominativos para diferentes ayuntamientos para intervenir en barrios de bodegas que se están cayendo. Aquí no tenéis este problema. Entonces, como digo, se firma un convenio
que son, estamos ya en la 10ª fase actualmente, que básicamente tiene el objetivo de elaborar documentos técnicos de clasificación y análisis de tipologías de barrios de bodegas. Se realizan fichas técnicas, se realizan planos, planimetrías, se realizan fotografías, se realizan estadios de conservación y propuestas de actuación. Tiene una financiación anual de 60.000 euros que pone el Gobierno de La Rioja, con un convenio, como digo, al Colegio de Arquitectos de La Rioja, y se van haciendo acciones en 10 fases. Estamos hablando de que ahí tienen una diapositiva. La Rioja somos 174 municipios únicamente, 174, no hay más. Pues todos los que ven en la diapositiva han tenido intervenciones y han tenido estudios que estoy comentando. Estamos hablando de 60 intervenciones con un presupuesto aproximadamente de unos 600.000 euros. Da igual que esté uno que esté otro. El apoyo al vino y al paisaje es de La Rioja, independiente de que gobierne uno o que gobierne otro. Es un convenio que se ha firmado durante los 10 años anteriores. Así que, como digo, en definitiva, hablar del paisaje del vino en La Rioja es hablar de un legado que nos trasciende, un patrimonio que une economía, que une cultura, que une tradición y que une futuro, y que nos recuerda que, al igual que el vino necesita tiempo para madurar, también la identidad de un pueblo se cultiva con cuidado, con respeto y con memoria. Muchísimas gracias, estoy a su disposición para lo que quieran. Muito bom dia a todos. Queria agradecer à organização o convite que foi endereçado ao Alto Douro Vinheteiro para estarmos aqui presentes. Foi para nós um gosto, 2 dias de aprendizagem, 2 dias de conhecimento e com certeza serão também muito produtivos para aquilo que é a gestão adaptativa do Alto Douro Vinheteiro, aquilo que a mim me pediram para hoje falarmos. O Alto Douro Vinheteiro tem uma área aproximada de 24.000 hectares, classificada, sendo que a sua zona especial de proteção corresponde a toda a RDD, isto é, 250.000 hectares. Isto, quando fomos classificados, não há um fim. Na verdade, é uma caminhada, porque todos os dias nós temos que estar atentos à gestão, tendo em vista que este bem foi classificado como paisagem cultural, evolutiva e viva, se mantenha e mantenha o seu valor universal e excepcional. Já aqui foi falado que, na verdade, numa paisagem, nós estamos a falar numa paisagem vinheteira, mas falamos do todo aquilo que é o seu património material e imaterial. Nós temos aqui, nesta paisagem, podemos ver que, na verdade, no Douro existem vestígios de lagares de vinho, como é aquele que temos ali representado, desde a época de romanos. Este lagar foi descoberto em peso de régua, quando nós estávamos a plantar uma vinha. Portanto, tudo isto tem que ser sempre acompanhado daquilo que existe no território, de forma a que aquilo que são as características e a identidade intrínsecas da região se mantenham. Temos ali os pombais, mas, na verdade, o vinho no Alto Douro Vinheteiro desenvolveu-se muito com a implantação da Ordem de Cister em São João de Tarouca, que aconselho todos a visitar. Os monges, nessa altura, desenvolveram ali, junto ao monumento que está ali representado, os vinhos. E, portanto, eram os considerados vinhos de missa. Portanto, eram os vinhos, e foi aí que se deu um grande desenvolvimento do vinho do Alto Douro Vinheteiro. No entanto, do nosso ponto de vista, a visão estratégica para o Douro foi o ministro do Rei Dom José. Na verdade, estamos a falar do Marquês de Pombal, que em 1753 ele não demarcou só a região do Douro, mas também a regulamentou. E, portanto, o Alto Douro Vinheteiro é a primeira região regulamentada e demarcada do mundo, o que significa que conseguiu chegar até aos dias de hoje num estado de identidade e com valores que se mantêm.
Quando veio a filoxera, no século XIX, foi uma tragédia, como já aqui foi falado. No entanto, também deixou um legado extraordinário, que são os denominados mortórios. O que é que são os mortórios? Os mortórios são aquelas áreas de vinha abandonadas e que hoje estão constituídos por matos de diferentes tipologias que, na verdade, dão à paisagem umas características diferenciadoras e uma diversidade de tal ordem que nós podemos dizer sempre que estamos em frente de um museu ao ar livre. É evidente, quando foi para a candidatura, foram aqui instalados na região os museus do território, como é o Museu do Douro, depois temos o Museu de São João da Pesqueira, que é o Museu do Vinho, depois temos o Museu da Seda, em Freixo de Espada à Cinta, temos o Museu do Pão em Favaios e, portanto, todas as festas e romarias, aquelas identidades que são da região, são mantidas. A candidatura foi, na altura, estudou uma grande área, é evidente que estudou o Douro e o Douro, no entanto, chegaram à conclusão que a área mais significativa e que melhor identificava aquilo que concilia a natureza com o trabalho do homem são aqueles 24.600 hectares e, em 2001, nós fomos, então, classificados, em 14 de dezembro, subimos para a lista do Património Mundial da Unesco. Em que categoria? Numa paisagem cultural, evolutiva e viva. É evidente que nós temos uma paisagem que não pode ser estanque, porque a vinha tem que ser sustentável, o território tem que evoluir, as formas de fazer também têm que ir evoluindo, sem, contudo, perdermos essa identidade que é fundamental. E fomos classificados em 3 critérios. No critério 3, porque o Alto Douro vinheteiro produz vinho desde há cerca de 2000 anos, como ali podemos ver através da fonte de milho. E a sua paisagem foi moldada pelas atividades humanas. No critério 4, porque as componentes da paisagem do Alto Douro vinheteiro são as mais representativas do leque de atividades associadas à produção vinícola, socalcos, quintas, aglomerados, capelas e vias de comunicação. E no critério 5, porque a paisagem cultural do Alto Douro vinheteiro constitui um excepcional exemplo de uma região vitivinícola tradicional europeia, refletindo a evolução desta atividade humana ao longo do tempo. E por isso fomos então, temos aqui o valor, declarado valor universal e excepcional. E que teve a ver com o quê? Com as características biofísicas do território, com o património natural, com os fatores históricos e com o património cultural que temos sempre que ter presentes naquilo que é a gestão adaptativa que nós temos que levar a cabo e que temos que reportar ao Centro de Património Mundial. É evidente que dentro deste valor universal há aqui alguns elementos que temos sempre que quantificar. Os casebres, as hortas e os pomares, os mortórios, as galerias ripícolas, o amendoal e o olival, as quintas e as aldeias, temos as aldeias, depois mais tarde trabalhamos as aldeias vinheteiras, que são 5, os pombais, as bordaduras, hoje quando nós deixamos, e há muita reestruturação de vinha, porque a vinha tem que ser economicamente rentável também, e então, as oliveiras de bordadura, temos as hortas, que continuamos a preservar, e o rio e os seus afluentes, que também foram aqui considerados naquilo que é o valor universal e excepcional. É evidente que houve aqui um problema em 2014, com um equipamento que foi levado a cabo e que levou o Alto Douro vinheteiro para a lista do património que podia estar, ou melhor, que estava em vigilância e podia estar em risco. Desde aí, então, o governo português entendeu que tinha que haver uma entidade gestora e o gestor do sítio é o Sr. Presidente da CCDRN, mas também achou desde logo que isto era um trabalho de tal ordem imenso que
uma instituição só por si não seria fácil levar a cabo tamanha obra e tamanha responsabilidade. E criou 2 órgãos de aconselhamento aos gestores, um mais operacional, que é os órgãos de aconselhamento, que são aquelas entidades que têm ativos, digamos, diretamente na gestão do território, e depois criou o Conselho Consultivo, que são mais de 50 entidades presentes, desde públicos ou privados, que vão dizendo aquilo que está a ser levado certo ou errado, de forma a que então se possa ver de que forma é que podemos continuar a que o Alto Douro seja património mundial evoluindo. Para isso foi criada uma equipa multidisciplinar, sediada em Vila Real, da qual eu sou responsável, que leva a cabo a gestão e a monitorização deste sítio. Temos, desde aí, que perceber o que é que muda, que impacto tem naquilo que foi a classificação e se esse impacto é positivo, é negativo e, se for negativo, como é que nós o podemos minimizar. E então tivemos aqui 4 pilares, digamos, que observar. A monitorização da paisagem, a monitorização dos processos de tutela, a monitorização das atividades, mas também a monitorização da comunicação, que a Unesco e o Centro de Património Mundial dão muito enfoque. E, por exemplo, gostava de dizer, contrariamente, começo sempre a paisagem, porque temos indicadores para a paisagem, de forma a que possamos quantificar, mas, por exemplo, este ano é a 20ª Convenção das Diversidades Culturais da Unesco. Desde logo, nós convidamos todos os meninos, de forma a envolver as escolas, isto é, porque nós temos que começar a comunicar desde o local ao nacional e ao internacional. Inicialmente comunicamos muito com os viticultores, porque há muitas formas de fazer e fazer bem, de construir a vinha. Este ano entendemos, por exemplo, que devíamos sensibilizar os meninos, porque estar numa zona classificada como património mundial deve ser um prazer. Ontem ouvimos aqui falar nas pessoas, de facto, no interior, que vai perdendo gente, e é isso que nós queremos atrair gente para o interior. Nós queremos que as crianças tenham orgulho em ficar nas suas terras e em ir continuarem, porque não há desenvolvimento vitícola sem haver pessoas. E por isso é importante que as camadas jovens que vão estudar gostem de estar na sua terra e sejam orgulho, contrariamente ao que acontecia antigamente, em que todos os pais queriam que os filhos fossem para fora e não trabalhassem a terra. Temos sempre que ter presente as atividades económicas, porque sem economia não há Douro, não há viticultores, porque, na verdade, nós sabemos que a concorrência é muita e temos que ter vinhos e vinhos de grandes qualidades. Em 2014, quando nós elaboramos a candidatura, e que em 2001 foi aceite, na verdade, a Unesco apenas nos pediu 4 paisagens de referência, que são aquelas que estão azul clarinho. Estas paisagens, cada uma tem aproximadamente 500 hectares, 4 pontos de observação, mas em 2014 eles disseram que não eram suficientes. E então, em vez de 4, nós temos que monitorizar 10. Isto estou a dizer aquilo que tem que se fazer, porque, na verdade, ser classificado como património não é estanque. A seguir é preciso trabalhar as diferentes componentes. Hoje em dia monitorizamos 10 paisagens. O ano passado foi o ano, como sabem, qualquer área classificada como património mundial tem que ser avaliada. O Alto Douro Vinheteiros teve em observação durante estes anos, portanto, teve várias avaliações intermédias e o ano passado foi o ano da avaliação do mesmo que nós tivemos que elaborar. Já falei aqui, porque não tenho muito tempo, já me estão a dizer que relativamente à paisagem nós temos indicadores muito concretos daquilo que nós temos que medir, daquilo que nós temos que preservar e das diferenças que existem. Portanto, tudo isto são indicadores de paisagem, porque estamos a falar de uma paisagem cultural, evolutiva e viva. E com base nisto, na gestão e na monitorização, nós construímos aqui várias cartografias. Por exemplo, o uso do solo. Eu mostro-vos aqui, como é evidente, que, por exemplo, em 2014 fizemos apenas uma para 2025, aqui neste momento.
que nós tínhamos uma percentagem de vinha de 66,98 e hoje temos uma percentagem de 67. A vinha tem tendência a evoluir, mas mesmo assim há aqui algo que a gestão tem cuidado, de forma a que não se ponham em causa as outras componentes que também têm que ser medidas. Nós temos um verdadeiro observatório lá naquilo que são a nossa missão de ouro. Portanto, nós, para além das áreas, temos aqui o que é que muda no solo, como é que a vinha está sistematizada, se é em socalcos, se são em patamares, se é vinha ao alto, se é vinha sem armação. Isto é, estes dados têm que ser comunicados de forma que o Centro de Património Mundial e a Unesco percebam que, de facto, este bem está aqui permanentemente a ser monitorizado e avaliado. Temos também aqui o património natural, que é aquele que, de vez em quando, aqui quando temos que abrir um acesso ou caminhos, é evidente que algumas áreas vão diminuindo, mas mesmo assim é diminuição porque estas 10 paisagens representam o todo. Dizem aqui, depois de termos as 10, elas representam o todo, interpelando para o resto, podemos dizer que, na verdade, tem havido um ou outro projeto, nós temos que deixar evoluir a região, nós temos noção que estamos com as alterações climáticas e que há coisas que têm que ser feitas, mas temos aqui a noção do que é que pode ser feito no bem e naquilo que pode ser feito na área adjacente. Isto permite-nos ver a magnitude da mudança, isto é, o que mudou e porquê é que mudou, para que a gestão a seguir tome as providências necessárias para que estes fatores de mudança não ponham em causa aquilo que foram os valores que estiveram na classificação do bem, os muros, os mortórios e tudo aquilo que eu já falei atrás. E depois este sentido da mudança dá-nos aqui se ela é consistente, se é inconsistente, se é incompatível ou se não é. Eu gostava de dizer que em 2001, quando nós fomos classificados, já fomos classificados com algumas áreas inconsistentes. O que é que isto significava? Significava que havia áreas no Alto Douro vinheteiro que de facto não iam ao encontro daquilo que eram as normas e, portanto, foram devidamente identificadas. O que nós não podemos é continuar a deixar que a inconsistência continue ou é incompatibilidade. Para isso, é evidente que temos que tirar partido da gestão. Temos que tirar partido das novas tecnologias, da inteligência artificial, para que todos os processos que entram neste espaço classificado como património passem na entidade gestora e daí tiremos a conclusão de se eles são ou não compatíveis com o bem ou se eles podem aqui criar alguma inconsistência. Este balcão foi criado para os viticultores, muito fácil, acessível, de forma a que eles possam introduzir todas as suas pretensões, sobretudo as do mundo rural, para que nos possamos avaliar. Está tudo desmaterializado. Eu gostava de dizer que, no que se refere à gestão do Alto Douro vinheteiro, nós temos desmaterialização completa, portanto, em simultâneo, quando um viticultor ou um pequeno agricultor pedem ou querem saber de um processo, eles têm o seu acompanhamento online e recebem toda a decisão também no mail ou no balcão onde se inscreveram. Elaboramos muitos estudos ao longo, já depois da classificação, mas elaboramos aqui 2 manuais que eu gostava de referir. Um deles mais complexo, que é este Manual de Boas Práticas Vitícolas, em regiões do Douro, e que também tem conjunto com Espanha, mas depois elaboramos um guia orientador para os viticultores, de forma a que fosse mais fácil para eles terem a percepção de como podem fazer. Temos então aqui as várias formas de sistematização da vinha no Alto Douro vinheteiro, que vai desde patamares largos, estreitos, vinha ao alto ou micro patamares. E há 2 anos criamos aqui um incentivo para que eles também achem que podem, isto é sempre bom ter uma vinha que tem um prémio. Assim como nós tínhamos o prémio de arquitetura, desde que foi o Património Mundial, desde que foi o Alto Douro foi classificado, criamos aqui o Prémio Vinha de Ouro, que é um incentivo e que temos agora as candidaturas para abrir, para que eles depois possam ter um galardão na sua quinta, para dizer que aquilo que fizeram vai de encontro às boas práticas agrícolas, ambientais, mas também económicas e do território. Muito obrigada e ao dispor para qualquer dúvida que tenham.